मैं जुबान खोलूंगा। क्या पाकिस्तान के इंटेलिजेंस अदारों के इल्म में नहीं है? अगर मेरी जमात की हद तक होता तो यह सीने में राज राज रहता, मगर जब मेरी रियासत को खतरा इनसे हो गया है, जब मेरी रियासत इनके हाथों महफूज नहीं मैं समझ रहा, तो फिर मैं किस लिए ये राज राज रहने दूं? अगर सिर्फ नवाज शरीफ को ताहयात नहल रखना था, मकसूद था, तो मैं जुबान ना खोलता। अदारों में बैठे लोगों को बेनकाब ना किया तो लोग अदारों पे उंगलियां उठा देंगे। अब अगर ये अदारे गुनाहगार नहीं है तो बेनकाब अदारों में बैठे लोगों या एक्स लोग जो है उनको कर दिया जाता। बैठे लोग भी और साबित जो हो गए हैं वो सब मिलके ये सारी प्लानिंग कर रहे थे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मियां जावेद लतीफ़ ने आज पूरे मुल्क को हैरान कर दिया। पूरी कौम के सामने वो कुछ ला के रख दिया कि सारे के सारे ओसान ख़ता हो गए। आज जावेद लतीफ़ न सिर्फ हुकूमत पर, अपनी पार्टी पर फट पड़े, बल्कि तमाम तर चीज़ें जिनके हवाले से पूरी कौम शकूक व शबात का इज़हार कर रही थी वो सारी कौम के सामने ला कर रख दी। जावेद लतीफ़ ने क्या कुछ कहा, कितनी सख्त गुफ्तगू की, वीडियो देखिए फिर इस पर बात करते हैं। रियासती अदारों में बैठे लोग अगर आज भी बेनकाब नहीं होंगे, 9-10 मई के सहूलतकार और अदारों में बैठे लोग भी और साबित जो हो गए हैं वो सब मिलके ये सारी प्लानिंग कर रहे थे। अगर मेरी जमात की हद तक होता तो ये सीने में राज राज रहता, मगर जब मेरी रियासत को खतरा इनसे हो गया है, जब मेरी रियासत इनके हाथों महफूज नहीं मैं समझ रहा, तो फिर मैं किस लिए ये राज राज रहने दूं? मैं जुबान खोलूंगा। क्या पाकिस्तान के इंटेलिजेंस अदारों के इल्म में नहीं है कि 9 और 10 मई को किस किस अदारे में बैठे शख्स ने इसके लिए सहूलतकारी का रोल अदा किया? और जो किया वो अगर बेनकाब हो गए और कर लिए जाएं तो ये वही किरदार हैं जिन्होंने 2017 में पाकिस्तान की बर्बादी की बुनियाद रखी। वो सारे के सारे बेनकाब हो जाएंगे। शायद इसलिए उनको बेनकाब नहीं किया जा रहा। 9-10 मई के वाकये के किरदारों को बेनकाब अदारों में बैठे लोगों या एक्स लोग जो है उनको कर दिया जाता। कई लोग ये सोच रहे हैं कि 2017 के किरदार भी कहीं बेनकाब ना हो जाएं। अब करना पड़ेगा। अब अगर ये अदारे गुनाहगार नहीं है, अदारों में बैठे लोगों को बेनकाब ना किया तो लोग अदारों पे उंगलियां उठा देंगे। अगर रियासत को जो कि खुदा के फजल व करम से मजबूत बनाना है, सब पाकिस्तानियों की आवाज पुकार है, मगर इन किरदारों को छुपाने से नहीं हो सकता। इसलिए मेरी गुजारिश है कि 60 अरब का डाका डालने वाला अगर अदारों में बैठे लोग ये समझते हैं कि जिस तरह 450 लोग पनामा में थे और जिसका जिक्र पूरे अफसाने में नहीं था नवाज शरीफ का, उसको सिर्फ उस पनामा की आड़ में सजा दे दी और उसमें भी आलमी कुव्वतों के लोग शामिल थे और यहां से सहूलतकारी हो रही थी। एजेंडा उनका था जो पाकिस्तान के अंदर सी पैक नहीं देखना चाहते थे, जो पाकिस्तान को तरक्की करता नहीं देखना चाहते थे। उन लोगों ने सहूलतकारी आलमी कुव्वतों की। आज अगर कोई ये समझे कि 60 अरब की करप्शन जो है इस तरह ही छुपा ली जाएगी जिस तरह 450 लोग पनामा के छुपा लिए गए, ये नहीं होने देंगे, ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसलिए मेरी गुजारिश है आखिर में कि आइन से हट के कोई चीज कबूल नहीं करेंगे और पाकिस्तान मुखालिफ कुव्वतों के आलाकार पाकिस्तान के अंदर जो बने हुए हैं और जो मरकजी किरदार है। और कभी ये सुना है आपने कि कोई बलवाई, कोई दहशत गर्दों का ग्रोह, उसका सरबराह जो है वो खुद जाके ऑपरेशन करे? वो निगरानी करता है, वो डिजाइन करके देता है, जो कि इमरान खान ने करके दिया। ये अब राज राज नहीं है, ये बात सबके सामने है। और जो बात हमें कही जाती है कि जनाब ये पाकिस्तान में हो रहा है, मगर दुनिया में कहीं नहीं देखा कि वक्त के काजी जो हैं
وہ کسی کی خواہش کے مطابق کبھی استعفے قبول کریں اور کبھی اگلے لمحے کہیں کہ ان کی خواہش نہیں ہے لہذا استعفے واپس. کبھی وہ اسپیکر کو دے کے آئیں استعفا اور زور دیں کہ میرا قبول استعفا کیا جائے, اور جب ان کے ذہن میں آئے کہ اب یہ کھیل دوسرے طریقے سے کھیلنا ہے تو کہا جائے کہ استعفے واپس کر دیں. یہ عدلیہ کی اختیار میں نہیں ہے کہ جو اسپیکر کو استعفے دیے جا چکے وہ اسپیکر کا اختیار ہے کہ اس کو قبول کرے. یہ کسی اور کے اختیار میں ادارے کے نہیں ہے کہ وہ منظور شدہ استعفوں کو دوبارہ سے ممبر کوئی کہہ کے اسمبلی کی طرف رخ اس کا کرے. یہ جو آئین قانون بناتی ہے پارلیمان, یہ دوسرے اداروں کا کام نہیں ہے کہ وہ ری رائٹ کرے آئین کو, قانون کو, جو بار بار کیا جا رہا ہے. اور پہلے عدالت عظمیٰ سے ری رائٹ ہوا, اب نیچے والی کورٹ جو ہیں وہ بھی اس کو ری رائٹ کر رہی ہیں. اس لیے یہ پاکستان کے ساتھ جو کھلواڑ ہو رہا ہے پاکستانی قوم یہ قبول نہیں کرتی. اور کوئی جماعت, کوئی قومی جماعت, مسلم لیگ نون کی یہ درخواست ہے تمام پولیٹیکل فورسز سے کہ جو لوگ پی ٹی آئی کے دہشت گردی میں شامل تھے ان کو کوئی جماعت اپنے اندر قبول نہ کرے, اور جو پولیٹیکل لوگ, نظریاتی لوگ کسی سوچ نظریے کی بنیاد پہ یا میری مخالفت میں, میری جماعت کی مخالفت میں, کسی اور جماعت کی مخالفت میں پی ٹی آئی کو جوائن جنہوں نے کیا مگر وہ دہشت گردی میں شامل نہیں ہیں, ان کو قومی دھارے میں شامل کرنے کے لیے جو ایک بڑی تعداد نکل رہی ہے ان کو قبول کیا جانا چاہیے تاکہ وہ قومی دھارے میں اپنا رول ادا کر سکیں. مگر جو لوگ دہشت گردی میں شامل ہیں ان کو کسی طور پر بھی چاہے کتنا ہی بڑا نام کیوں نہ ہو اس کو شامل نہ کیا جائے تاکہ ہم دنیا کو پیغام دے سکیں کہ ریاست جو ہے وہ ماں ہے. ناظرین اکرام, آپ نے ویڈیو دیکھی میاں جاوید لطیف کی انتہائی جذباتی قسم کی پریس کانفرنس. آج ایسے لگ رہا تھا کہ میاں جاوید لطیف رکنے کا نام نہیں لیں گے. میاں جاوید لطیف نے نہ صرف اپنی پارٹی کو کڑی تنقید کا نشانہ بنایا, اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے پاکستان تحریک انصاف پر بھی سخت الفاظ میں تنقید کی. ناظرین اکرام, جاوید لطیف کے متعلق گزشتہ کئی دنوں سے یہ خبریں آ رہی تھی کہ پارٹی سے ناراض ہیں یا پارٹی چھوڑنے کا کوئی امکان ہے, تو ابھی اس طرح کا کوئی بھی معاملہ کھل کر سامنے نہیں آ سکا. میاں جاوید لطیف کی انتہائی سخت قسم کی پریس کانفرنس.